बहुत लोग पचरुछन कि मोबाइल नंबर दियो एड्रेस दियो बोली वीडियो रो फास्ट टू लास्ट तक मेंशन करा होची आपण वीडियो के फास्ट टू लास्ट तक देखुन आउ एड्रेस दिया होची। तो आपण मानकर डला डला भार भार कमेंट हैला परे मुई पहुंच जाइए बरगढ़ निहारिका नानीकर घर के बापरे खाली मिक्स पाटो साड़ी कलेक्शन देवा लगे अपन डिमांड करले तो मते आसबा के पड़ला और मुई पहुंची भी जाइए नानीकर घर के। नानी जुहार नानी केंदा अछन सबठानु पहला कलेक्शन देखुन पाटली पाट मान जेनटा कुचो वर्क मिलवा ना इटा इटा कुचो रे पड़वा इटा कुचो रे पड़वा इटा के पाटली पाट बोलसन ठीक एटा कुचो रे आसबा खाली लाइनिंग देखुन इतार धड़ी काम देखुन और इतार टोटल बॉडी रो लुक अपन मन देखुन सामना इटा रहबा केते तक आसी जीवा इटा एटा 4000 टंका रे आसी जीवा ठीक देखुन आर गुटे कलर ई दुईटा न कलर हां एटा दुईटा कलर अछि नी एटा 4000 ई दुईटा अपन को 4000 पड़वा कॉपी कलर आसबा अच्छा अच्छा ठीक देखमा आउ एंता कणा कलेक्शन माने आइछो पाटली अछि आर गुटे पाटली एटा 4200 इटा 4200 माने इटा कणा फुल बॉडी वर्क आवा नहीं एटा एंता अच्छा अच्छा ठीक 4200 एटा बांधो अछि ना अच्छा इथि बांध वर्क हिजे नी बॉडी बांध हिजे एटा बड़ बांध एटा छोट छोट प्रिंट का इटा बड़ माने बड़ बड़ वर्क हिजे सेटा छोट छोट वर्क हिजे इटा 4200 सेटा 4000 ठीक आउ प्लेन पाटो माने मिनी बॉडी वर्क वाला साड़ी अच्छा ठीक देखमा केन केन टाइप रो साड़ी माने आसी छे अच्छा इटा ई टाइप रो वर्क हिजे नहीं ठीक और देखमा धड़ी सोटा वाला भी आई जे तो ठीक सब किछि देखमा मुंह साइड अपन देखले बॉडी साइड देखले तो नानी बाकी जेनटा सब हे गुटे दाम ही कल कल नहीं सेम दे अच्छा तो कलर माने हमको टिके देखि देबे जेन जेनटा आइछन सब 5.5 सब 5.5 नहीं ठीक नानी छाड़ी छाड़ी रखबे लगे लगे नहीं रखबे जेनटा कलर माने हमको देखि हेबा जानी हेबा फोटो नेबा के सुविधा हेबा देखुन 5.5 नहीं देखुन सब सेम डिजाइन आसबा आउ 5.5 पड़वा आउ अच्छे इटा एक फुलिया इटा देखुन केना धड़ी काम हेचे इ देखुन केनता काम हेचे यहाँ दे नानी और जेनटा देखुछन इटा है एक फुलिया आउ हे दिही सर आपन को प्लेन बॉडी रे मिनी बॉडी वर्क मिलवा केते तक आबा इटा 5600 देखुन देखुन धड़ी सोटा वाला कलेक्शन इटा मिक्स पाटो है आपण माने बहुत डिमांड करथिले कि नानी को मिक्स पाटो कलेक्शन देखाबार लगी फाइनली नानी को ने मिक्स पाटो कलेक्शन वीडियो पले आसला देखुन सब सेम रे आइबा तो ठीक तो कलर माने आपण माने देखुन आपन को जेनटा भल लागबा आपण माने मेसेज करबे जेनटा भी नामा 6500 देखुन कलर माने देखुन 6500 देखमा 6500 रेंज रे आउ काना नानी घरे आइछन देखुन धड़ी सफ्टा वाला कलेक्शन देखुन इथि टिके यूनिक वर्क हेचे देखुन इटा भी 6500 नानी 6500 ठीक तो आप माने मन ध्यान देकर देखुन आप मन को केन कलेक्शन भल लागुचे डायरेक्ट नानी को आप माने मेसेज करबे ठीक आर डिजाइन धरि नानी अच्छा ठीक अछि किछ स्काई कलर गुटे रही जे नहीं अच्छा अच्छा इटा 5.5 हां 5.5 ठीक आर इटा देखुन धड़ी सफ्टा वाला कलेक्शन इटा 6.5 नहीं अरे वाह इटा गुटे ब्लैक रे कॉफी कलर ब्लैक मेरून है नहीं अच्छा अच्छा देखुन इटा भी धड़ी सफ्टा वाला है 6500 खाली कलर माने आप माने देखुन जेनटा भल लागबा टिक मारबे और नानी को व्हाट्सएप करबे ब्लू मेरून इतार सफ्टा कलरिंग ई माने कुंभटा कलरिंग वाला मिलवा नहीं 6500 तो जेनटा भी भल लागबा नानी को मेसेज करन आपन को तार माने डिटेल फोटो मिली जीवा इथि देखुन टिके कुंभरे माने टिके कलर वर्क हेछे हाइलाइट करा हेछे हाइलाइट वर्क हेछे देखुन इटा भी 6500 वाओ माने काम भी हेछे और दाम भी सस्ता अच्छे देखुन इथि देखुन केनता काम हेछे कुंभर आउटलाइन थी एक्स्ट्रा माने हाइलाइट कलर दिया हेछे देखुन इटा भी 6500 नहीं 6500 देखमा आउ काना एंता डिजाइन रे मिलवा अरे वाह इतार कुंभ माने देखुन टिके बड़ बड़ और लंबा लंबा अच्छे इटा भी 6500 देखुन 6500 अच्छे और देखमा केन केन टाइप रो सब आइजे मिक्स पाटो कलेक्शन अरे बाप रे इतार कुंभ माने तो आउरी बड़े बड़े अच्छे देखुन प्लेन बॉर्डर रोजी नहीं 5600 देखुन मात्र 5600 रेंज रखिछन और इटा तो वर्क हेछ ना हां इटा सबटा 45 कोठी है नुहे 45 कोठी नुहे अच्छा अच्छा देखुन
মানে বহুত ছোট ছোট কাম হয়েছে কেতে আবা এটা 8000 8000 দেখুন তো রানী এটা পুরা রেট কাটিকি কହୁଛ কি ইথুবের কটবা নাই রেট মানে কাটি কি কয় যেতি হেই পারবা আমি মিনিমাম ঠিক, করি ঠিক। ফিক্স রেট মানে এটা ফিক্স রেট মানে নি দেখুন ইথি কেনতা কাম হয়েছে ইথি মাছ ধড়ির ওয়ার্ক হয়েছে এটা কেতে আবা 8800 8800 দেখুন 8800 টঙ্কার মিক্স পাট শাড়ি কলেকশন আপন মানে ভাল সে দেখুন আর মু বডি সেট দেখে দেবেন হানি ফটাফট দেখুন কেতে সুন্দর সুন্দর কলেকশন দেখুন গোটে ইউনিক সফটা প্যাটার্ন কলেকশন দেখুন এটা কেতে পড়বা 7700 7700 ইতার ধড়ি কাম আপন মানে দেখুন দেখুন এটা বি 7700 এটা বি 7700 পড়বা দেখুন ইউনিক প্যাটার্ন মানে দেখুন সফটা উপরে আসুছে ଅଧିକାଂଶ କଲେକ୍ସନ୍ ସଫ୍ଟଟା ଉପରେ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଇ ତଲଟା ହିସାବେ ଇତାର କଲର୍ ଅଲଗା ହେଲେ ଅଛେ ନାଇଁ ହଁ 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 রেট বি সেম 7700 7700 ওয়াও দেখুন গজব হয়ে গেলা দেখুন বোবাল হয়ে গেলা দেখুন পাট শাড়ি কলেকশন মানে কটন শাড়ি হিসাবে গদা গদা থাক থাক টরক টরক দেখুন এটা কেতে হবা এটা আছে 8600 এটা আনিয়েন 8600 8600 এটা অলগা কলর অলগা কলর নেই 8600 এটা বি 8600 দেখুন এটা বি 8600 পড়বা সেম ডিজাইন খালি কলর অলগা আছে আর দেখুন সব কলর মান ডিফরেন্ট ডিফরেন্ট নেই দেখুন এটা এটা হ্যাঁ এটা বি অলগা আছে ডিজাইন ডিজাইন আছে অলগা আছে ডিজাইন তার অলগা 8600 না এটা কম আছে কেতে পড়বা 8000 আছে 8000 টঙ্কা দেখুন ইথি কেনতা কাম হইছে 8000 টঙ্কা পড়বা এটা দেখো 45 কোটি 45 কোটির ইথর কেতেটা কলর আইছন এছাড়া চারটা কলর চারটা কলর আসছে নি মিক্স উপরে দেখুন মিক্স উপরে 45 কোটির চারটা কলর আসিছে কলর মানে আপন মানে সবু দেখি নম তার বাদে ইতার পারফেক্ট প্রাইস আপন মানে জানি পারবে দেখুন 7600 7645 কোটি চারটা কলর ঠিক দেখুন চারটা কলর নানি কনে বর্তমান অ্যাভেলেবল আছে মিক্স পাটা উপরে নানি এটা কেতে কোটি সবটা এটা 7 কোটি 7 কোটি ইতার ধড়ি কাম দেখুন এটা বি মিক্স কেতে হবে এটা 6600 6600 দেখুন ইতার মুহ সাইডটা আর বডি সাইড ভলসে আপন মানে দেখি দুন 6600 আউ দেখমা কেন কেন টাইপর আছে এটা কেতে কোঠির আছে ইতার দাম বি কেতে আছে জানামা 5 কোটি 5 কোটি ইতার ধড়ি কাম দেখুন 6500 ঠিক দেখমা এমতি মানে জবরদস্ত কলেকশন মানে গোটে ভিডিওরে দেখুন মিক্স পাট কলেকশন আপন মানে ডিমান্ড করিଥିଲେ নানি ঘরে আপন মানকৰ ডিমান্ড ফুলফিল করে নিছন কলেকশন মানে আপন মানে দেখুন এটা কেতে আবা 7800 তো আপন মানে বারঘাট তো সবু দেখিছন জানিছন আপন মানে পৌঁছুন আর দূরিয়া অন্ত অনলাইন থি আপন মানে অর্ডার করে পারবে অনলাইন থি অর্ডার করুন দেখুন এ ব্ল্যাক রে নেই টেরাকোটা ডিজাইন ঘর ডিজাইন কেতে আবা এটা 8300 দেখুন মাত্র 8300 দেখুন বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া সুন্দর সুন্দর কলেকশন বছা বছা কলেকশন দেখুন আর গোটে কলেকশন দেখুছেন নানি ঘরে আপনার ইতার ওয়ার্ক আপনার দেখুন টিকে বড় বড় ওয়ার্ক হয়েছে ধরে নেই ফুল বডি কাম দেখুন কেনতা লুক আসুছে তুলসী চৌরা কাম হয়েছে ঠিক আউ ইতার মুহ সাইড টিকে দেখে দেবে ইনতা হিসাবে কাম হয়েছে নেই কেতে হবে এটা 9300 দেখুন ওয়ার্ক আপন মানে দেখুন নেক্সট দেখমা আউ এন্তা কাଣା বাহারিবা ইটা সে রহি যাইଥିଲା না 45 কোটি দে গুটে রহি যাইଥିଲା চারটা কলর নানি করনে अवेलेबल আছে ইটা পড়বা এটা সেম রেট সেম 7600 7600 দেখুন ই কলেকশন দেখুন কেনতা কাম হইছে ধরিনি নেকি ফুল বডি কাম আপন মানে দেখুন দেখুন কেনতা লুক আসুছে কেতে পড়বা এটা 7500 দেখুন ফুল স্ক্রিন রে আউ কেন টাইপ র আছে আমি সব কিছু দেখমা দেখুন ই ডিজাইন রে আর গুটে কলর আপন মানে দেখুন হেই সেম প্রাইস পড়বা না এটা 7600 এটা 7600 পড়বা নাই আচ্ছা ঠিক এটা দেখুন সে নানি এটা বমকেই পাটো এটা হ্যাঁ বমকেরে ডিজাইন বমকেরে পেরে ডিজাইন নেই ঠিক তো দেখুন এই ডিজাইন के বমকে ডিজাইন কইছন আর পেরে যেনটা কহুজন মানে যেন পটা পটা বাইর ওয়ার্ক হইছে এটাকে পেরে ডিজাইন কইছন দেখুন নানি ইতার ধড়িটা মিক্স হবে কি এটা भी ओरिजिनल है नहीं এটা मिक्स टोटल मिक्स है नहीं ठीक है तो इतार रेंज बतावे এটা আছে 5800 দেখুন আর গোটে পেরে ডিজাইন দেখুন আপনার টেরাকোটা ডিজাইন মিলবা ধড়ি কাম দেখুন আর
এটা দেখুন লুক দেখুন কেনতা আসছে 8400 8400 ଏଗୁଡ଼େ 7500 দেখুন 7500 টঙ্কার কলেকশন দেখুন ইতার ধড়ি কাম কেনতা হয়েছে 7500 দেখুন শাড়ি কলেকশন আপনার দেখুন অরিজিনাল নাই ভাববে এটা মিক্স এ আজি টোটাল কলেকশন মিক্স উপরে দেখাউছে এটা আসবা 7800 7800 আর দেখুন এটা বি ডুয়েল কলর রে আপনার মিলবা ଅଲଗା କଲର ତାର ଅଲଗା କଲର অলগা কলর 7600 7800 7800 দেখুন 7800 আছে আনি ফুল রেঞ্জরে দেখো কলেকশন মানে আজি পাখাপাখি 150 রু 200 কলেকশন আমি এই গুটে ভিডিওরে কভার করবা 8600 দেখুন কলেকশন মানে দেখুন আর গোটে 7500 দেখুন 7500 টঙ্কার কলেকশন আর এটা কলর অলগা আছে କଲର ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ 7500 ঠিক এটা বি দেখুন কলর সেম আছে 7500 কলর টিকে সাইনিং ডুয়েল কলর আছে না এটা হ্যাঁ 7500 ঠিক এটা দেখুন ডিফরেন্ট প্যাটার্নে অলগা কাম হয়েছে এটা কেতে আইবা 8400 8400 আপন মানে বিলকুল বি নজর ইয়ার সাইড নাই করবে দেখুন কলেকশন মানে বহুত বড়িয়া বড়িয়া সুন্দর সুন্দর আসিছে এটা পড়বা 8700 8700 ঠিক দেখুন আউ এটা গোটে দেখুন মেহেন্দি কলরে অছে কফি কলর দেখুন মেহেন্দি রে কফি কলর রে ই শাড়ি আপনার মিলবা দেহি সার আপনার সবটা আউ টেরাকোটা ডিজাইন মিলবা 8100 8100 ঠিক দেখুন ডুয়েল কলর শাইনিং কলেকশন আপনার ডুয়েল কলর क्वालिटी आपको इथि मिलवा इतार वर्क भी आप देखुन प्राइस भी केते पड़वा 9100 धड़ी काम देखुन 9100 और ये देखुन खाली पाटो शाड़ी टरक टरक बुझा बुझा देखुन केते 8700 देखुन फुल स्क्रीन रे धड़ी काम भल से देखुन 8700 देखुन आर गोटे मॉडल माने आपको 8800 पड़ जावा ई शाड़ीटा আর দেখুন খালি কলর অলগা আছে নানি নাই ডিজাইন বিটি অলগা আছে নি 8000 এটা 8500 8500 কহি না হবার কেন শাড়ি কেতে সস্তা পড়বা কেতে মহঙ্গা হবা দেখুন এটা কেতে পড়বা এটা 9100 9100 ওয়ার্ক আপন মানে দেখুন কেতে ফাইন হইছে আউ দেখুন এটা তো পুরা পুরি অরিজিনাল লিখে থুই হউছে ইতা ধড়ি কাম দেখুন কেতে হবা 9800 देखमा आउ एमती सुंदर सुंदर कलेक्शन माने बहुतटे अच्छे याड़े भी देखुन बहुतटे अच्छे नुहे शहर एवं तो अधा ही न होइछे 8200 देखुन नॉन स्टॉप एक दगिया कलेक्शन आपण माने देखुन आजिर वीडियो पूरा कमाल धमाल बोबाल हो जावा 8800 ठीक देखुन कलर वेरिएंट माने देखुन पैटर्न माने आपण माने देखुन केते आबा 8500 देखुन फुल स्पीड आप माने देखुन कलेक्शन माने भेराइटी माने हेवी हेवी वर्क सम्बलपुरी साड़ी आप मानकर बजेट रे देखुन चीपेस्ट प्राइस सम्बलपुरी पाटो साड़ी 8700 देखमा इटा रेड अछि नी रेड रे मेरून रेड ऑरेंज वाइट अच्छा 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 इटा टिके तो टिके कॉस्टली पड़वा वागी लागुजे हां इटा 9000 आसबा नहीं देखुन 9000 रेंज रखिछन धड़ी काम देखुन केनता हिची ठीक देखुन रानी कलर रे मेरून कलर धड़ी काम आपन देखले 8200 बॉडी साइड देखुन 8200 ठीक देखमा आउ सुंदर सुंदर कलेक्शन आपन को वीडियो भल लागुचे तो लाइक करूँ 8100 और चैनल थी नुआ तो चैनल के सब्सक्राइब करूँ आपन को सब बेले नुआ नुआ कलेक्शन देखा मिलवा कलर डिजाइन 8600 देखुन भेराइटी माने आपन माने देखुन ये कलेक्शन देखुन सबटा पैटर्न रे बहुत बढ़िया लागुचे धड़ी काम देखुन और बॉडी काम देखुन 9000 तो आपन माने टिके चिंता करी देखुन केते कलेक्शन हेलान आहुरी बहुत अच्छे आपन माने दम धरी के बसुन बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखा मिलवा आज ट्रेडिशनल वर्क रे 9800 देखुन खाली कलर वेरिएंट माने देखुन और पैटर्न माने आपन माने देखुन 8800 देखुन कलेक्शन माने वेराइटी माने आउ कलर माने इटा तार कलर माने 8800 ट्रेडिशनल वर्क ऊपर भी साड़ी माने आसीचे आपनकर बजेट रे सब किछि देखमा देखुन 8800 देखुन
ভিডিও বেশি লম্বা নাই হো বলি এই হিসাবে দেখা হচ্ছে আপনার ডিটেল ফটো দরকার তো নানি মেসেজ করবে দেখুন 8500 8500 দেখুন প্রাইস সহিত আপনার সবকিছি কলেকশন দেখা হচ্ছে ডিজাইন ডিটেল মানে দেখা হচ্ছে দেখুন এটা পড়বা 8800 8800 গোটে यूनिक ধড়ি কাম হয়েছে ভাই হ্যাঁ 8800 নেই দেখুন আর নূয়া কলেকশন মানে আপন মানে দেখুন কেনতা কেনতা কলেকশন মানে বাহারুছে এক সে বড়কর এক কলেকশন দেখুন মুহ সাইড দেখলে বডি সাইড পুরা পুরি বনে করে দেখুন ফুল জুম আউট করে দেখো যে কেতে হবে এটা 8800 8800 আর দেখুন মেহেন্দি কালার আর এটা হচ্ছে কফি কালার দেখুন ইথি কেনতা কাম হয়েছি এটা তো সস্তা নেই আছে নানিটা না এটা বর্ষা ডিজাইন বড় শাড়ি ডিজাইন নেই দেখুন তো নানি তার ফাইনাল দাম বতাবে এটা 9000 9000 ঠিক তার বাদে নানি উসরে উসরে দেখ যেতকি কলেকশন অছে আর ফের আপনার গ্রাহক পৌঁছি গেলে ফের মতো অসুবিধা হবা এটা কেতে পড়বা এটা 10300 10300 ওয়াও ধীরে ধীরে করে কোয়ালিটি মানে বড়ি বসলানো দেখমা বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলেকশন মানে দেখুন এটা ইথি কেতে কাম হয়েছে দেখুন সব বড় বড় ডিজাইন এটা প্রাইস বতাবে 8200 8200 আর দেখুন ওয়াও সবু কলর দেখবাকে মিলুছে এটা भी 8200 8200 আর এটার দেখুন গোটে কেনতা কাম হয়েছে যে গোটে পড়িয়া পহলা থর গোটে এন্তা প্যাটার্ন দেখবাকে মিললা কেতে হেবা 7800 7800 ট্রেডিশনালি ওয়ার্ক উপরে কলেকশন মানে আছে ই থাপি ভিতরে আমি দেখমা দেখুন ইস কলেকশন 7500 7500 ঠিক বহু ভাই দেখুন নানি ঘরে কতটা স্পিডে দেখুছন দেখুন ভ্যারাইটি মানে দেখুন কেতে হেবা এটা 8500 8500 ঠিক আর এটা কেন জেট মানে কি এটা পক্ষী মানে কেনটা হ্যাঁ হ্যাঁ পক্ষী মানে পক্ষী মানে আমি মতো জেট বাকি লাগলা ঠিক 7800 7800 पूरा पूरी सिंपल वर्क है देखुन जेंटल पर्सन को बहुत बढ़िया लगवा देखुन मेहंदी कलर रे कलेक्शन देखुन 7800 মাত্র মাত্র 7800 রেঞ্জ রখিছন আপন মানে দেখুন পাট শাড়ীর লবর রাউন্ড আপনার দরকার তো আউ কাহি খুঁজবার দরকার নেই কাহি যাওয়া দরকার নেই ডাইরেক্ট বরগড় আসুন নানিকর ঘরকে এটা বতাবে নানি দাম এটা 8400 8400 দেখুন কলেকশন মানে আপনার 7700 7700 নেই মিক্স দরকার কি অরিজিনাল দরকার কি হাফ টিস্যু দরকার কি পুরা অরিজিনাল টিস্যু দরকার সব কিছু মিলি যাবা ইনু 8700 8700 সব 7800 7800 ফাইনাল 7800 তো ସବୁ କିଛି ନାନୀ କନେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଛାତ ତଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା 8600 8600 ঠিক দেখুন কলেকশন মানে ভ্যারাইটি মানে দেখুন 9000 ওয়াও ওয়ার্ক দেখুন 9000 পুরা দেখুন হেভি হেভি ওয়ার্ক কলেকশন মানে ও ভাই আউরি শাইনিং কলেকশন দেখুন নানি এটা অরিজিনাল কি মিক্স মিক্স কেতে পড়বা ফাইনাল এটা 8900 8900 ঠিক আর আউরি সুন্দর সুন্দর কলেকশন মানে আছে দেখুন ইথি কেনতা কাম হয়েছে 7600 7600 ঠিক তো যা হো বহুত দিন গোটে ডিমান্ড করুଥିଲେ আপন মানে পুরা হয়ে পারলা এটা কেতে পড়বা 7600 7600 তো নেক্সট ভিডিও নানি আমি কটন আনমা কি অরিজিনাল উপরে আনমা ଆମେ কটন উপরে আনমা তারপরে অরিজিনাল উপরে আনমা ঠিক দেখুন ই কলেকশন এটা কেতে পড়বা এটা ଅଛି এটা তো নানি এটা টিকে 9 উপরে পড়বা 9000 উপরে আইবা ଏ 8800 ଅଛି 8800 ঠিক তো দেখমা আউ এনতে এক্সাইটিং কালেকশন মানে দেখমা এক্সক্লুসিভ কালেকশন মানে দেখমা দেখুন 7600 ও ভাই ওয়ার্ক দেখুন আর কলর দেখুন দেখুন ইতার ওয়ার্ক দেখুন কেতে সফা হয়েছে কেতে কহিলা ভুলি গলি 7600 7600 ঠিক আউ দেখুন সুন্দর সুন্দর কলেকশন মানে ভ্যারাইটি মানে হেই ডিজাইনে বোধে হেই ডিজাইনে না ସେଇ খালি কলর অলগা আছে দামটা সেম সেম আছে দেখুন পুরা ভালো হবে খালি দাম অলগা আছে কাম হেইটা কোয়ালিটি বি হেইটা আর দেখুন ইথি অলগা কাম আছে আপন মানে খালি ধি সারা টেরাকোটা ডিজাইন পাইবে মেরুন কলর বডিরে দেখুন কেতে হবে এটা এটা 7700 7700 ধরি কাম টিকে ভলসে আপন মানে দেখুন ঠিক নেক্সট গোটে দেখুন আপন মানকু ডুয়েল কলর ডুয়েল ডিজাইন মিলবা ইথি দেখুন ওয়ার্ক কেনতা হয়েছে 8300 8300 ঠিক তো ফাইনালি ই থাপিটা স্টার্ট হয়ে গেলা
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡିସନାଲି ୱାର୍କ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଏ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ମିଲବା ମିକ୍ସ ଉପରେ দাম বতাবে নানি 9300 9300 চৌড়া বড় আছে হুম দেখুন এটা দেখুন মানে টিকে ছোট বড়র আছে এটা টিকে চৌড়া বড়র আছে এটা কেতে আবা 8800 আউ আউ কাଣା বাহারিবা আউ কাଣା বাহারিবা সবু কিছু গুটে ভিডিওরে কভার করমা দেখুন কলেকশন মানে 8800 আর এটা গোটে কেন ডিজাইন এটা পেরে পেরে ডিজাইন হয়েছে নি না এটা বক্স বক্স মডেল হয়েছে বক্স মডেল হয়েছে সরি দেখুন বক্স মডেল এইটা 8500 আর দেখুন ও ভাই যেন কলর খুঁজলে যেন কলর চাইলে হে কলর মানে আছে দেখুন কেতে আবা এটা 8700 ঠিক আউ আউ কাଣା বাহারিবা বাপরে গজব হাইলাইট হচ্ছে 8700 ফুল হাইলাইট কলেকশন দেখুন এটা এটা কেতে আবা 8800 দাম সহিত আপন মানে কলেকশন মানে আপন মানে দেখুন আউ দেখুন ই কলেকশন দেখুন এটা কেতে পড়বা 8700 নানি কমেন্ট মানে যেন করুছন আপনার অনলাইন সর্ভিস আছে কি না ক্যাশ অন ডেলিভারি সর্ভিস আছে কেনটা আছে কি দুইটা আছে আমটা পহলা পেমেন্ট তারপরে আমি পঠাবো শাড়ি মানে প্রিপেড সর্ভিস আপনার আছে অনলাইন সিওডি वाला নাই ন ঠিক তো বহুত এন্তা কমেন্ট করুছন দেখুন ই কলেকশন এটা কেতে তো লগে দেবে এটা 8700 আর আউ কাଣା আছে দেখুন কলেকশন মানে সরি এলা ন নেক্সট ভিডিও নানিকর থান কপড়া অপলোড হবা আপন মনকু দরকার তো চ্যানেল কে সবসক্রাইব করথিবে চ্যানেল কে যদি সবসক্রাইব নাই করি 8600 আউ দেখুন 9200 টেরাকোটা মডেল দেখুন 9200 ও দেখুন এটা গোটে কাଣା ডার্ক কফি না নি ডার্ক কফি রে মেরুন দেখুন ইথি কেন্দা কাম হইছে ভলসে দেখুন কেতে লগাবি এটা 8400 ঠিক দেখমা আউ বেশি কলেকশন নাই ন যাহা কলেকশন আছে সব কিছু দেখমা গুড গুড করি কেতে পড়বা এটা 8200 ঠিক এটা গোটে কেনতা ডিজাইন আছে 8200 দেখুন ধড়ি কাম বহুত সফা হয়েছে বডি ওয়ার্ক भी বহুত সফা হয়েছে আর এটা দেখুন বড় বড় ডিজাইন वाला বড় ডিজাইন টিকে কস্টলি পড়ছি আনি 8300 হ্যাঁ বড় প্রিন্ট ডিজাইন টিকে মানে দাম পড়ছি নাই 8300 নানি 8300 তো হ্যাঁ 8300 ঠিক আছে এটা भी 8300 দেখুন 8300 দুই ফুলিয়া ধড়ি বান্ধব মধ্যে গোটে এন্তা স্ট্রিপটে পড়িছে 8300 ঠিক আর নীলিয়াটা নীলিয়া তো নুহে এটা নেভি ব্লু বোধে কেতে পড়বা এটা 9000 দেখুন কলেকশন মানে দেখুন আউ কাଣା কাଣା কলেকশন মানে সবু কিছু দেখমা দেখুন ই কলেকশন ওয়াও 7500 মহঙ্গা অরিজিনাল পাট শাড়ি কলেকশন ডিজাইন হয়েছে দেখুন আর এটা গোটে দেখুন কেনতা ডিজাইন হয়েছে মেহেন্দি রে মেরুন এটা এবা 9300 আর 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 কাଣା বাহারিবা আর কাଣା বাহারিবা দেখুন মানে ফাইন ওয়ার্ক দেখুন ছোট ছোট ওয়ার্ক वाला এটা কেতে আইবা 8600 আর এটা সে বড় প্রিন্ট वाला দেখুন বড় বড় ওয়ার্ক হইছে কেতে আইবা এটা 8100 ঠিক আউ বেশি কলেকশন নাই ন দেখুন ভিডিও এন্ড হেই আসলা ন ভিডিও কে ফুল এনজয় করুন ফ্যামিলি মেম্বারে ভিডিও কে শেয়ার করুন কেতে আইবা এটা 8800 দেখুন ইতার ধড়ি কাম আর এটা দেখুন কেনতা কাম হয়েছে এটা भी বড় প্রিন্ট वाला है ইতার ওয়ার্ক আউটলাইন আপন মানে দেখুন হাইলাইট দিয়া হয়েছে মানে ডিজাইন মানে ভলসে বাড়ি হেবা বলি এটা কেতে পড়বা 8500 দেখুন ধড়ি কাম আর দেখুন গোটে বহুত সুন্দর কলরটে দেখুছেন জবরদস্ত হাইলাইট হচ্ছে আপন মানে দেখি পারুছন ইতার ওয়ার্ক কেতে তক আসি যা 8200 দেখুন ইতার ধড়ি থি কেনতা কাম হয়েছে নেক্সট দেখুন এটা भी সেই সে রুদ্রাক্ষ ডিজাইন वाला এটা শ্রীযন্ত্র ডিজাইন वाला নেই দেখুন কলেকশন দেখুন আর ইতার প্রাইসটা আমি জানমা আপনার বহুত ডিমান্ডিং কলেকশন है सबू किसी वर्क होती आप देखी पार्छन माने दह दह दिशुचे देखुन इतार फुल बॉडी रकम केते तक आसी जीवा 9200 तो
तो आर केतेटा गिना चुना कलेक्शन रहला आमे कवर करमा देखुन इथि भी केते हेवी वर्क ହେଇছে फिर काम ठीक अधिका अछि काम अधिका ହେଇছে आपण मन देखुन सेति फेर हाइलाइट वर्क ହେଇছে देखुन कलर फिर एक्स्ट्रा करा जेतिले दतिटा 9800 9800 देखुन वर्क देखुन मयूर अछि पूरा पूरी 70 मजूर लेखे काम ହେଇছে सिंपल आंचल अछि ये मयूर आंचल अछि माने पूरा पूरी 70 मजूर लेखे काम ହେଇছে नहीं ठीक तो इता पूरा पूरी सठिक दाम बताबे नानी 9800 9800 ठीक तो आउ काना रहिगला नानी इटा काना केन डिजाइन ऊपर धरिछन एटा नव कोठी अछि नव सबटा डिजाइन रे तीनटा अछि देखे अच्छा ठीक तो आर गुड़ा दु कलेक्शन रहिला हमें सब चीज देखामा वीडियो के एंड करमा नानी को विदा नमा देखुन 7500 धड़ी सप्ताह वाला पाट साड़ी कलेक्शन देखुन देखो 7.5 इटा सब 7500 आपण माने बहुत डिमांड कइथिले कि धड़ी सप्ताह वाला पाट साड़ी देखावा लगी देखुन 7.5 इटा भी 7500 पड़वा और इटा गोटे देखुन नव कोठीर मिक्स पाट साड़ी कलेक्शन इटा केते तक मार्केट बिक्री होची एटा तो 10 प्लस बिक्री 10 प्लस हमको इनु केते सस्ता रे मिली जीवा एटा 9400 9400 मिक्स ठीक पाटो एटा मिक्स पाट है ओरिजिनल में से मिक्स है ठीक जर उत्कल लक्ष्मी उत्कल लक्ष्मी देखुन उत्कल लक्ष्मी भी नानी करने अच्छे मिक्स क्वालिटी ऊपरे आए ओरिजिनल नुहे से केते आबा एटा आसबा 9500 9500 देखुन धड़ी काम और इटा देखुन नानी इटा काना इटा एटा मोहुल बेटा इटा से मोहुल बेटा कलेक्शन नहीं इटा थंबनेल देखथिले ना इटा हां अच्छा अच्छा इटा केते पीस रखिछ इटा एटा 2 पीस अछि मात्र 2 पीस सीटा पहला अछि अच्छा एक्स्ट्रा अधिका ऑर्डर हेले मिली परबो तो हां मिलियो मिली जीवा नहीं केते दाम केते रखिछन एटा 9600 9600 ठीक देखुन मुहटा देखि दमा 9600 आउ किछि ट्रेडिशनली वर्क ऊपरे अछि कि वीडियो क्वेट करमा वीडियो क्वेट करमा एटा सबटा डिजाइन रही छै अच्छा सबटा डिजाइन वाला गोटे रही छै 6200 रे 6200 देखुन कलेक्शन देखुन 6200 फाइनल दाम बताओ नानी हां 6200 6200 ठीक हो तो सांग मैंने बाहर चे आज छोट वीडियो रे एतकी आपण माने बहुत डिमांड करथिले नानी कोनु मिक्स पाटो साड़ी कलेक्शन देखावार लगी सो आपण मन को बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने एंते ही मते प्यार और सपोर्ट दउथन मैं एंते ही आपण मन को आपनकर इच्छार मन पसंदर कलेक्शन माने देखि पारुथिमी तो मुई बाहर जे आज कलेक्शन आपन को केनता लागला गोटे प्यार सा कमेंट करी जणाबे भल लागिथिबो तो गोटे लाइक तो कर नेबे और चैनल ती नुआन तो सब्सक्राइब भी कर नेबे और शेयर करवाटा तो बिल्कुल भी नहीं भूलबे हो तो मुई बाहर जे आपन संगे आर गोटे नुआ वीडियो रे भेटघाट हबा नानी को संगे नानी हो तो मुई बाहर जे जुहा नानी।